Jadikanku bejanamu untuk mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Kehendakku kuserahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu, bersama-Mu Tuhan. Bejanamu untuk memuliakan-Mu, untuk In Christ alone will I glory, though I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hands, but those trophies could not equal to the grace by which I stand. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. In Christ alone do I glory, for only by His grace I am redeemed. For only His tender mercy could reach beyond my weakness to my need. And now I seek no greater honor than just to know Him more, and to count my gains but losses to the glory of my Lord. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me,
This is our home, a place open to everyone, where people grow and learn. One place, many origins. We gather to celebrate His presence every week, a symphony of arts and work to fulfill our deeper calling. To us, putting Jesus first. To Him, an everlasting love. For in Him, all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible. Whether thrones or powers, all things have been created through Him and for Him. Compassionate, captivating, committed. From students to families, who all have a single purpose, testifying His goodness, singing His praises and praying as one, a band in motion to embrace the world. This is family. This is home. Selamat pagi semuanya, Shalom. Boleh saya undang semuanya untuk bangkit berdiri? Guten Morgen. Yuk sebelum kita mulai ibadah kita mau bersatu hati dalam doa. Wir möchten zusammen beten. Selamat pagi Bapa di sorga, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Guten Morgen Gott, guten Morgen Heiliger Geist. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini Tuhan. Danke für die so schönen Morgen. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang Kau berikan buat setiap daripada kami di tempat ini. Danke für das Atmen, die du uns gegeben hast. Terima kasih untuk kesehatan. Danke für die Gesundheit. Terima kasih untuk sukacita yang Kau berikan. Danke für die Freude, die du mir gegeben hast. Kami mengucap syukur Tuhan pagi hari ini kalau kami boleh berkumpul di tempat ini untuk beribadah kepada Engkau. Wir möchten uns bedanken bei dir, dass wir uns hier versammelt sein dürfen. Ampuni kami Tuhan dari semua dosa dan kesalahan kami. Bitte vergibst du uns für alle, was wir getan haben. Semua hal yang kami lakukan Tuhan sepanjang minggu ini, Was wir diese Woche falsch gemacht haben. yang mungkin gak berkenan di hadapan-Mu, kami mau minta ampun saat ini. Was nicht über dich ist. Ini kami Tuhan, kami mau bawa pujian penyembahan kami yang terbaik untuk Engkau pagi hari ini. Und wir möchten unsere Anbetung heute Morgen zu dir bringen. Kami mau bawa korban syukur kami yang terbaik untuk Engkau pagi hari ini. Wir möchten unsere Opfergabe, die beste Opfergabe zu dir geben. Yang benar-benar keluar dari dasar hati kami. Was von uns, von unserer inneren Herz herkommt. Bukan hanya dari mulut kami Tuhan. Und nicht nur von unserem Mund. Biar Tuhan Kau yang beracara di hati kami. Lasst heute über dich sein. Kami buka hati kami. Wir möchten unser Herz öffnen. Biar Kau yang buka Tuhan mata kami supaya kami bisa melihat Engkau pagi hari ini. Öffnest du unsere Augen, damit wir dich sehen können. Tunjukkan kami wajah-Mu. Zeigst du uns dein Gesicht. Tunjukkan kami kemuliaan-Mu Tuhan pagi hari ini. Zeigst du uns deine Herrlichkeit. Kami siap Tuhan untuk bertemu dengan Engkau pagi hari ini. Wir sind bereit, dich zu sehen heute Morgen. Terima kasih Bapa, di dalam nama Danke, Tuhan Herr. Yesus kami telah berucap syukur. Im Namen der Jesus haben wir gebetet und bedankt. Amin. Siapa yang minggu ini mengalami kebaikan Tuhan? Boleh aku lihat tangan-tangannya? Wer hat heute Gott erfahren? God is good? And all the time? Sekali lagi. God is good? And all the time? Kasih tos ke kanan kirinya bilang God is good. God is good. Mari kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia baik. Amin. Yuk nyanyi bareng-bareng. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra.
Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Katakan bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Kawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Katakan bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Kawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Kawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Kita sama-sama tepuk tangan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Kawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Kasih kemuliaan buat Tuhan. Mari kita terus memuji Tuhan. Lasst uns zusammen feiern. Apapun Alles, struggle kita tahun ini, was wir heute, apapun yang lagi kita alamin dan akan kita alamin tahun ini, was wir heute erfahren haben und erfahren werden. mari lewat lagu ini kita boleh diingatkan Lasst von dieses Lied kalau Tuhan udah berperang buat kita. nochmal als eine Erinnerung, dass Gott für uns gekämpft hat Ya, dan Tuhan akan selalu berperang buat kita. und dass Gott uns immer kämpft Dan kita nggak pernah jalan sendirian. und dass wir nicht alleine laufen werden. Yes. Kannst du den Sieg sehen? Wenn ich vor mir nur den Berg sehe, siehst du ihn schon versetzt. Und wenn ich durchs finstere Tal gehe, dann wirst du mitgehen. Es gibt nichts zu fürchten, weil du mich liebst.
wenn ich kämpf. Und wenn ich kämpf, dann auf meinen Knien, heb die Hände zu dir. Mein Gott, der Sieg gehört dir allein. Und jede Angst leg ich vor dich hin. Durch die Nacht sing ich dir. Mein Gott, der Sieg gehört dir allein. Bist du mein Gott für mich? Bist du mein Gott für mich? Wer steht mir entgegen? Es ist nichts unmöglich, wenn ich dich bei mir hab. Ich seh den Staub und die Asche, du Schönheit und Siege. Seh ich von mir nur ein Kreuz, siehst du schon das leere Grab. Wir singen, wenn ich kämpf, und wenn ich kämpf, dann auf meinen Knien, heb die Hände zu dir. Mein Gott, der Sieg gehört dir allein. Und jede Angst leg ich vor dich hin. Durch die Nacht sing ich dir. Mein Gott, der Sieg gehört dir. Wenn ich kämpf, und wenn ich kämpf, dann auf meinen Knien, heb die Hände zu dir. Mein Gott, der Sieg gehört dir allein. Und jede Angst leg ich vor dich hin. Durch die Nacht sing ich dir. Mein Gott, der Sieg gehört dir allein. Wie eine Festung stellst du dich vor uns. Nichts kann der Macht und Stärke Gottes widerstehen. Du strahlst in den Schatten, siegst in allen Kämpfen. Nichts kann der Macht und Stärke Gottes widerstehen. Wie eine Festung stellst du dich vor uns. Nichts kann der Macht und Stärke Gottes widerstehen. Du strahlst in den Schatten, siehst in allen Kämpfen. Nichts kann der Macht und Stärke Gottes widerstehen. Du bist wie eine Festung, wie eine Festung stellst du dich vor uns. Nichts kann der Macht und Stärke Gottes widerstehen. Du strahlst in den Schatten, siegst in allen Kämpfen. Nichts kann der Macht und Stärke Gottes widerstehen. Und wenn ich kämpf, dann auf meinen Knien, heb die Hände zu dir. Mein Gott, der Sieg gehört dir allein. Und jede Angst leg ich vor dich hin. Durch die Nacht sing ich dir. Mein Gott, der Sieg gehört. Noch einmal singen wir, wenn ich kämpf. Und wenn ich kämpf, dann auf meinen Knien, heb die Hände zu dir. Mein Gott, der Sieg gehört dir allein. Und jede Angst leg ich vor dich hin. Durch die Nacht sing ich dir. Mein Gott, der Sieg gehört dir allein. Oh, oh, Mari jemaat Tuhan, saya Lass uns, undang kita semua untuk ambil waktu sejenak. lass uns unsere Zeit nehmen. Mari kita teduhkan hati kita. Wir möchten unser Herz beruhigen. Nggak perlu lihat kanan kiri kita. Nicht rechts oder links sehen. Di depan kita hanya ada Tuhan Yesus. Nur ganz vorne, wo Jesus ist. Mari kita fokuskan pandangan kita, pikiran kita, hati kita kepada Dia saat ini. Fokussieren unser Herz, unsere Gedanken nur auf ihn. Yang mau mengucap syukur, boleh katakan terima kasih.
wer ihm Danksagung sagen möchte, sehr gerne. Yang mungkin datang dengan berbeban berat, mari tinggalkan itu dan Tuhan bilang, datang kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Vielleicht habt ihr schweres Herz, alles was ihr erfahren haben, kommt zu ihm. Maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ich werde dich befreien. Mari kita datang kepada Dia saat ini. Lass uns zusammen zu ihm gehen. Just speak to Him. Gak perlu malu. Tuhan kenal kita semua. Er kennt uns alle. Dia mengenal hati kita. Er kennt unseres Herz. Jauh lebih baik daripada kita mengenal diri kita sendiri. Viel besser, als wir unser Herz selber wissen. Dan bahkan Dia mendengar seruan hati kita. Er hört uns auch. Bahkan sebelum kita mengucapkannya, Dia udah tahu. Unseres Herzschrei, er kennt es, bevor wir das sagen. Speak to Him right now. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, God. You're so good in my life. You're so faithful in my life. I thank you, Lord. Thank you, Jesus. You've been a faithful father, a faithful best friend I've ever had. I come to you right now. I bring you the sacrifice of praise, because you're worthy, because you are worthy to be praised. You're so worthy to be worshipped. Glory to the Lord. Glory to you, Jesus. Seberat apapun beban yang mungkin beberapa dari kita alami saat ini, Egal wie schwer unsere Last ist, aku cuma mau mengingatkan kita hari ini, ich möchte euch erinnern, seperti yang tertulis di Alkitab, wie auf der Bibel gesagt ist, Yesus Kristus tetap sama, Jesus Christus bleibt immer die gleiche. dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Davor, jetzt und in der Zukunft. Dia yang dulu pernah menolong kita, Der vorher uns geholfen hat. Dia yang dulu melakukan mujizat-mujizat yang besar, Der Wunder gemacht hat. Dia masih ada, Der ist immer noch da. dan Dia sedang bekerja sekarang. Und er arbeitet jetzt. Ketika kita sungguh-sungguh mencari Dia, Wenn wir richtig ihn suchen, mari kita angkat pujian kita yang Lass uns terbaik unsere- buat Dia. lass uns unsere Anbetung zu ihm geben. You're the same God. You're the same. I'm calling on the God of Jacob, whose love endures through generations. I know that you will keep your covenant. I'm calling on the God of Moses,
you now to do the same thing for me. For me, for me. Let's sing together. Oh God, my God. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. On your faithfulness. Thank you, God. I'm calling on the God of Mary, whose favor rests upon the lowly. I know with you all things are possible. I'm calling on the God of David, who made a shepherd boy courageous. I may not face Goliath, but I've got my own giants. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. On your faithfulness. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. On your faithfulness. Your faithfulness I'm standing on. Never changing, my God. You'll never change. So grateful to have Jesus. So grateful to have Jesus. You're still the same. Yesterday, today the same. You heard your children then, you hear your children now. You are the same God. You answer prayers back then, and you will answer now. You are the same God. You are the same God. You were providing then. You are providing now. You are the same God. You are the same God. You move in power then. God move in power now. You are the same God. You are the same God. You are a healer then. You are a healer now. You are the same God. You are the same God.
standing on your faithfulness, on your faithfulness. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness, on your faithfulness. Oh, you're the same. You are the same. Yesterday, today, the same. To the one who seated on the throne, to the one who reigns forever and ever, be all the glory, be all the honor and the praise, be all the glory, be all the honor and the praise to the one who seated on the throne, to the one who reigns forever and ever. Be all the glory, be all the honor and the praise, be all the glory, be all the honor and the praise. You're so worthy. Let's sing this song together. I want to know you. I want to know you every moment more and more, to stand in your presence and adore. Show us your glory. Show us your glory.
angels in heaven and sing holy, holy. Singing holy, holy. Holy, 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 holy are you, Lord, you're holy, Jesus. Holy, 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 holy are you, Lord, you are holy, Jesus. Holy, 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 holy are you, Lord. From your hand and sing holy, holy, holy is the Lord. Holy are you, Lord, to the one who's seated on the throne. To the one who's seated on the throne. To the one who reigns forever and ever. Be all the glory, be all the honor and the praise, be all the glory, be all the honor to the one who's seated on the throne. To the one who's seated on the throne. To the one who reigns forever and ever. Be all the glory, be all the honor and the praise, be all the glory, be all the honor to the one who's seated on the throne, to the one who reigns forever and ever. Be all the glory, be all the honor and the praise, be all the glory, be all the honor and the praise. Holy, 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 holy are you, Lord. Singing holy, 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 holy is the Lord. Are you, Lord? Join the angels and sing holy, 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 holy is Jesus. Holy are you, Lord. Once again singing holy, 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 holy are you, Lord. You're so worthy. Holy, 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 holy are you, Lord. You're so holy. Holy, 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 holy are you, Lasst uns gemeinsam beten. Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, Vater im Himmel, kami mau berterima kasih Tuhan buat pagi hari ini. wir danken dir für den heutigen Morgen. Kami mau berterima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang tidak berkesudahan di hidup kami. Wir danken dir für deine Treue, Herr. Kami mau berterima kasih Tuhan buat kesempatan pada pagi hari ini kami bisa datang kepadamu Tuhan untuk memuji dan menyembahmu Tuhan. Und wir danken dir, dass wir heute Morgen zu dir kommen können, dich loben und preisen. Kami juga berterima kasih Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang selalu mau mendengar Tuhan beban-beban doa kami Tuhan. Und wir danken dir, Herr, dass du unsere Gebete hörst. Tuhan, kami pertama-tama mau berdoa Tuhan untuk negara Jerman.
Herr, zuallererst möchten wir beten für Deutschland. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa kami semua bisa hidup dengan nyaman di sini Tuhan. Wir danken dir, dass wir hier gut leben können. Sekarang kami juga mau berdoa Tuhan agar Engkau terus melindungi Jerman, memberkati Jerman Tuhan. Wir beten, dass du Deutschland weiterhin schützt und weiterhin segnest. Agar Jerman juga tetap bisa menjadi tempat tinggal untuk kami semua Tuhan. Dass wir hier weiterhin leben können. Kami juga mau berdoa Tuhan buat anak-anakmu di Jerman Tuhan. Wir beten für deine Kinder in Deutschland. Kami mau berdoa agar makin banyak orang lagi Tuhan yang bisa berbalik kepadamu di negara ini Tuhan. Wir beten, dass mehr Leute zu dir umkehren, Herr. Kami percaya Tuhan Engkau adalah Allah yang mencari anak-anak yang tersesat Tuhan. Herr, du suchst deine Kinder, die verloren gegangen sind. Dan kami percaya Engkau mencari mereka bahkan sebelum mereka mencari Engkau Tuhan. Und du suchst sie noch, bevor sie dich suchen, Herr. Maka dari itu kami berdoa Tuhan agar mereka juga bisa berbalik kepadamu. Und Herr, so beten wir, dass sie zu dir zurückkehren. Kami juga mau berdoa Tuhan buat negara Indonesia. Wir beten auch für Indonesien. Kami mau berdoa terutama untuk pemilu yang akan dilaksanakan bulan depan. Zuallererst beten wir für die Wahlen, die nächsten Monat stattfinden. Kami berdoa Tuhan agar Engkau turut campur dalam pemilihan ini Tuhan. Wir beten, Herr, dass du die Wahl beeinflusst. Kami berdoa Tuhan agar siapapun yang terpilih nanti Tuhan bisa menjadi berkat bagi negara Indonesia nanti Und wir Tuhan. beten für den künftigen Präsidenten, dass er ein Segen sein kann für Indonesien. Kami berdoa juga Tuhan buat setiap orang yang akan memilih Tuhan agar Engkau memberikan kebijaksanaan dalam memilih Tuhan. Und für jeden, der wählt, gib bitte Weisheit, Herr. Kami juga berdoa Tuhan buat keluarga dari sebagian dari kami Tuhan yang ada di Indonesia. Wir beten für unsere Familien in Indonesien. Kami berdoa buat kesehatan mereka. Wir beten für ihre Gesundheit. Kami berdoa agar mereka bisa tinggal di Indonesia dengan damai sejahtera Tuhan. Und wir beten, dass sie Frieden haben in Indonesien. Engkau yang sertai Tuhan kehidupan mereka di sana. Sei du bei ihnen dort. Kami juga mau berdoa buat gereja kami, gereja Jim. Wir beten für diese Gemeinde, Herr. Kami berdoa untuk pemimpinnya Tuhan. Wir beten für die Leiterschaft. Kami berdoa untuk Okarlo dan Koyonata agar mereka bisa mendapat kebijaksanaan daripadamu untuk memimpin gereja ini Tuhan. Dass du die Leiterschaft segnest und ihnen Weisheit gibst, diese Gemeinde zu leiten. Kami berdoa juga Tuhan buat setiap pelayan yang ada di gereja ini. Und für jeden, der hier dient in der Gemeinde. Berikan hati yang siap untuk melayani Tuhan, untuk para pelayanmu Tuhan. Gib du ein dienerfreudiges Herz, Herr. Kami berdoa juga Tuhan buat setiap jemaat di tempat ini. Und wir beten für jeden, der hier ist. Kiranya Tuhan setiap jemaat di tempat ini bisa bertumbuh imannya Tuhan lewat gereja ini Tuhan. Dass der Glaube wächst in jedem Einzelnen von uns, Herr. Dan juga kami mau berdoa buat anak-anak yang ada di gereja ini. Wir beten auch für die Kinder in dieser Gemeinde. Engkau telah menempatkan mereka Tuhan di sini. Du hast sie hierher gebracht. Kami berdoa agar anak-anakmu bisa selalu bertumbuh di dalammu Tuhan. Und wir beten, dass diese Kinder in dir aufwachsen, Herr. Dan juga kami berdoa untuk pelayanan Kindergottesdienst agar mereka juga bisa mendidik anak-anakmu dalam Tuhan. Und beten auch für die Leute im Kindergottesdienst, dass sie die Kinder gut anleiten. Selanjutnya kami juga mau berdoa Tuhan untuk persembahan yang sebentar lagi kami akan berikan. Und wir möchten beten auch für die Opfergabe, die wir gleich geben. Berkati Tuhan tangan-tangan yang memberi. Segne die Hände, die geben. Dan juga kami berdoa agar untuk yang mengolah agar uang yang diberikan bisa dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Und beten auch für die, die es verwalten, dass das, was eingesammelt wird, Herr, dein Königreich erweitert. Terima kasih Tuhan sekali lagi. Danke, Herr Jesus, noch einmal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap Im syukur. Namen von Jesus Christus haben wir gebetet und gedankt. Amin. Amen. Shalom semuanya. Senang sekali kalau kita bisa bertemu kembali di sini Das freut mich, dass wir hier uns versammelt sein dürfen, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan um ihn zu preisen und anzubeten. dan tentunya mendengarkan firman Tuhan. Und natürlich Gottes Wort hören. Seperti biasa, aku mau tanya apa ada yang di sini pertama kali datang ke jemaat Jim? Bisa angkat tangan? Möchte auch wie normal fragen, Ya. wer ist Selamat zum datang. ersten Mal hier? Hi, herzlich willkommen. Seperti
Seperti biasa kita juga punya pengumuman. Wir haben auch ein paar Bekanntmachungen. Yang pertama kita memiliki ibadah di sini setiap hari Minggu. Haben wir normale Gottesdienst jeden Sonntag, Ya, jam 10.30 10:30 Uhr di Michaelskirche. in Michaelskirche hier. Yang spesial untuk minggu depan, Und was Besonderes, nächste Woche, kita bakal beribadah bersama jemaat Jerman wir möchten zusammen mit dem deutschen Gemeinde, jam dan tempat juga sama di sini. gleiche Uhrzeit, gleichen Ort. Ya, dan berikutnya kita juga punya doa malam Wir haben auch Gebetsabend, setiap hari Selasa jeden Dienstag jam 19. um 19 Uhr. Jika kalian memiliki beban doa, Und wenn ihr Gebetsanliegen habt, kalian bisa tulis di kotak yang telah disediakan oleh tim Asher. könnt ihr gerne ganz hinten da gibt es eine Kiste und könnt eure Gebetsanliegen Ya, tim Asher bakal reinwerfen. bantu kalian juga. Äh, Tim Asher bakal bantu kalian juga. Tim Ascher wird euch auch helfen. Atau kalian juga bisa isi Google Form di website kita. Da gibt es auch Google Form auf unserer Webseite. Ya, genau. Dan yang terakhir, kita punya juga Komsel. Wir haben Zellgruppe, Untuk tempat dan waktu disesuaikan dengan Komsel masing-masing. Platz und für den Ort und die Uhrzeit wurde von einzelner Zellgruppe bestimmt. Ya, jika kalian memiliki pertanyaan mengenai Komsel, Und wenn ihr Fragen zur Zellgruppe habt, kalian bisa tanya ke tim Asher kita dann könnt ihr gerne unser Asher-Team atau fragen. tanya kanan kiri kalian. Oder frag mal rechts oder links. Tentunya kita bakal tolong kalian. Weißt du? Tentu kita bakal bantu. Wir helfen gerne. Dan yang terakhir, dan kita juga punya Alpha Kurs. Und wir haben auch noch Alpha-Kurs. Karena Alpha Kurs akan berakhir pada bulan Januari, maka kita buka kembali Alpha Kurs untuk bulan Februari. Da Alpha-Kurs im Januar beendet hat, öffnen wir einen neuen Alpha-Kurs in Februar. Ya, untuk info lebih lanjut kita bakal umumin minggu depan. Weitere Informationen werden wir nächste Woche bekannt geben. Ya, dan yang terakhir aku panggil Cemitsi untuk umumin acara kita yang berikutnya. Und ich möchte Mitzi hier einladen, um unsere nächste Info zu geben. Shalom semua, selamat pagi. Shalom alle zusammen, guten Morgen. Hari ini aku ingin mengumumin acara community event kita pertama tahun ini. Erste von unserer Community Event, Community Veranstaltung dieses Jahr. Sebelumnya aku pengen tanya, Davor möchte ich euch fragen, siapa yang di sini suka olahraga? wer gerne Sport macht. Lumayan. Ja, okay, schon ein bisschen. Siapa yang di sini kayak aku? Wer ist von euch so wie ich? Gak suka olahraga tapi pengen lebih sehat. Macht nicht so gerne Sport, aber möchte gerne gesünder sein. Iya. Okay, mehr. Seperti yang Carlo udah bilang di khotbahnya minggu lalu, Wie Carlo letzte Woche gesagt hat, memang banyak goal-goal kita di hidup yang tidak bisa kita capai mengandalkan diri kita sendiri. es gibt so viele Fortsätze, die wir selber nicht einreichen können. Halo Mali, kita butuh mengandalkan Tuhan. Wir müssen an Gott abhängig sein. Dan aku percaya kita juga butuh komunitas di mana kita bisa saling mendukung. Und ich glaube, wir brauchen auch eine Gemeinschaft, wo wir alle unterstützen können. Dan aku percaya kita di sini adalah satu komunitas yang positif, amin. Und wir glauben, dass wir hier eine positive Gemeinschaft, Amen. Maka dari itu, aku ingin mengumumkan community event kita yang pertama, Und deswegen möchte ich unsere erste Veranstaltung öffnen, yaitu Gym at Gym. Gym at Gym. Event ini akan diadakan Sabtu depan, Diese Veranstaltung findet nächste Woche statt, tanggal 20 Januari, am 20. Januar jam 10.30 pagi di gereja ini. um 10:30 Uhr hier. Kita akan sama-sama belajar soal fitness, Wir möchten zusammen über Fitness lernen, soal pola hidup yang sehat, über gesunde Lifestyle dan kita juga akan olahraga bersama. und wir möchten auch zusammen Sport machen. Dan jangan terintimidasi, ini terbuka untuk semua level. Sei nicht intimidiert sein, das ist geöffnet für alle Ebenen. Termasuk untuk saya yang tahun ini belum sempat olahraga. Natürlich für mich auch, die noch nicht so ganz Sport gemacht hat. Jadi undang teman-teman kalian,
So lädt eure Freundenkreis ein. Pakai sepatu nyaman, bawa baju yang nyaman. Nehmt eure bequeme Kleidung und Schuhe an. Dan see you next week, hari Sabtu di gereja ini. Und wir sehen uns nächste Woche hier am Terima Samstag. kasih. Danke. Terima kasih Cemitsi. Danke Mitzi. Berikutnya aku serahin ke Ko Carlo, saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Und danach möchte ich auch Carlo hier vorne herzlich einladen, dass wir bald Gottes Wortes hören möchten. Thank you, Jason. Danke. Thank you, Mitzi. Terima kasih Mitzi. Thank you, everybody that's been, alle, die hier dienen. Terima kasih semuanya yang sudah melayani di sini. Ich finde das, achso, ihr könnt euch setzen, das ist alles cool. Aku merasa Vielen Dank auch an das Lobpreisteam nochmal. terima kasih untuk tim Praise and Worship sekali yes, lagi. Wah, luar biasa sekali. Ich finde das Wahnsinn, die Motivation und die Energie gerade, als wir unser Community-Event bekannt gegeben haben. Aku ngerasa energi yang banyak banget waktu kita ngumumin tentang acara gym ini. Und ich finde das gut und keep it up. Dan aku ngerasa itu bagus banget, jadi teruslah seperti itu. Aber ich hoffe, wir können mindestens genauso excited sein für das Wort Gottes. Dan aku berharap kita Amen. bisa semangat juga Amen. Amen. mendengarkan cerita. Yes. Denn es geht um Gott. Karena ini tentang Tuhan Yesus, amin. Wir waren, es gibt Kirchen, Ada beberapa gereja, wenn sie sagen, komm, wir öffnen zum Beispiel Psalm 100 kalau yang mungkin bilang, oke coba buka Mazmur 100, und dann fängt die Gemeinde an zu sagen, woo, yes, Halleluja, praise the Lord. terus orang-orangnya pada bilang, yeah, oke, semangat, puji Tuhan. Ich finde das eigentlich eine super Sache, Dan aku ngerasa itu adalah sesuatu hal yang keren banget, weil Gott ist würdig. karena Tuhan itu layak. Gott ist würdig über jeden unseren Lobpreis, Karena Tuhan itu layak mendapatkan seluruh pujian penyembahan über kita. jeden Jubel, den wir aussprechen, Untuk setiap sorak-sorayan kita. weil er so gut ist, Karena Tuhan itu begitu baik. weil er so groß ist, Karena Tuhan begitu besar. weil er Gott ist. Karena Tuhan adalah Tuhan. Und ich freue mich, dass wir heute hier zusammenkommen können. Dan aku senang banget kita bisa berkumpul di sini bersama. Und ich hoffe, es geht euch genauso. Dan aku harap kalian juga merasakan seperti itu. Ich hoffe, ihr seid im Gegensatz zu mir gesund. Dan aku berharap kalian juga tidak seperti aku. Kalian sehat. Deswegen vergebt mir, wenn ich manchmal meinen Tee trinke oder kurz mich schneuzen muss oder husten muss. Karena itu maafkan aku terlebih dahulu kalau aku kadang-kadang harus minum atau mungkin harus bersihin hidung atau batuk. Aber solange ich die Kraft habe, etwas zu tun, dann möchte ich Gottes Wort sprechen. Tapi kalau selama aku bisa, aku akan membicarakan tentang. Und ich hoffe, das tun wir alle Firman und es soll Tuhan. uns nichts daran hindern. Dan semoga itu juga tidak membebani kita. Nichts hindert uns daran, weder Krankheit noch irgendwelche Fesseln, noch irgendjemand, der sagt, dass man das nicht darf. Tidak membatasi kita untuk melakukan apapun yang Tuhan ingin kita lakukan. Weil das Wort Gottes hat einen Platz in dieser Welt, zu jeder Zeit, zu jedem Moment und zu jedem Ort. Karena firman Tuhan itu pas untuk setiap situasi, setiap tempat, setiap jam. Amen. Und heute, Dan hari ini, seid ihr ready? kalian siap nggak? Wer von euch hat gefastet diese Woche mit mir? Siapa yang juga berpuasa sama seperti aku? Yes, amen. Very nice, very good. Yeah. Wir haben noch 2 Wochen vor uns Kita masih ada 2 minggu lagi di depan kita. und ich lade euch ein und ich ermutige euch, weiter im Fasten zu bleiben. Dan aku mau memotivasi kalian untuk berpuasa terus. Letzte Woche haben wir über Fasten gesprochen und heute möchten wir über einen Teil sprechen, der dazugehört. Oke, minggu lalu tuh kita udah ngomongin tentang berpuasa dan hari ini kita akan ngomongin tentang sesuatu yang mirip-mirip sama itu, masuk ke dalam situ. Weil Fasten tut man eigentlich nicht nur, weil man fasten möchte. Karena berpuasa nggak cuman karena orang mau berpuasa. Wir haben letzte Woche ja gesehen und gehört, dass wir fasten aus verschiedenen Gründen. Kita kemarin mendengar bahwa berpuasa itu ada bermacam-macam alasannya. Um uns vorzubereiten, Untuk mempersiapkan, um uns zu stärken, die Disziplin aufzubauen, untuk memperkuat, untuk membangun disiplin. näher zu Gott zu kommen, bei ihm zu bleiben. Untuk semakin dekat kepada Tuhan, untuk selalu bersama dengan Dia. Und es gibt natürlich den Teil der Disziplin.
Dan ada satu bagian untuk kedisiplinan Das ist das Fasten. itu adalah berpuasa. Dass wir wirklich sagen, egal was kommt, Gott zuerst. Untuk kita bilang apapun yang terjadi, Tuhan yang pertama. Wie für mich zum Beispiel, egal ob ich um 3 Uhr nachmittags so viel Hunger habe, Untuk aku contohnya, apapun yang terjadi walaupun aku jam 3 sore lapar banget, ich bin hier und faste, weil ich Gott suchen möchte. tapi aku mau berpuasa karena aku ingin mencari Tuhan. Und ich diszipliniere mich und ich esse nicht, ich gebe nicht nach. Untuk aku mau mendisiplinkan diri aku dan aku mau berpuasa, nggak mau makan, nggak mau menyerah. Oder für die Leute, die vielleicht irgendwas anderes fasten, Social Media zum Beispiel. Atau mungkin beberapa dari kalian yang berpuasa tentang hal lain, mungkin sosial media. Wo du sagst, nein, obwohl mein Finger sich schon zu Instagram bewegt, Untuk bilang bahwa kalaupun tangan kita jarinya udah mau ke Instagram, werde ich nicht draufdrücken, ich werde nicht nachgeben, tapi aku nggak mau mencet itu dan aku nggak mau menyerah. weil ich das Ziel habe, mich zu lehren, damit Gott mich füllen kann. Karena aku mau diajar sama Tuhan supaya Tuhan memenuhi aku. Und genau darum geht es, aber wie kann Gott mich füllen? Tapi karena itu adalah poinnya. Dan gimana cara Tuhan memenuhi kita? Nur weil ich nicht esse um 3 Uhr oder nur weil ich nicht Instagram öffne, heißt es noch nicht, dass nur weil ich mich lehre, dass ich auch gleichzeitig gefüllt werde. Tapi walaupun kita udah kelaparan jam 3 atau enggak pencet sosial media dan kita udah kosong, bukan berarti kita langsung penuh. Es braucht einen zweiten Teil dafür. Kita butuh bagian yang kedua. Und das ist ein Teil, der hoffentlich für uns an jedem Tag wichtig ist, nicht nur während wir fasten, und zwar das Gebet. Dan aku harap ini bukan cuman penting dan kita lakukan waktu berpuasa, tapi juga kapanpun itu, yaitu adalah berdoa. Dass wir Gott suchen im Gebet. Gebet ist Kommunikation. Waktu kita mencari Dia di dalam doa, karena berdoa adalah suatu komunikasi. Und es gibt verschiedene Arten und verschiedene Zeiten und verschiedene Momente, in denen man betet. Dan ada banyak perbedaan cara, perbedaan waktu juga gimana cara kita berdoa. Und Gründe, wofür man betet. Dan juga alasan kenapa kita Aber berdoa. ein wirklich essentieller Teil, ein wichtiger Teil, Dan tapi satu bagian yang terpenting ist dein persönliches tägliches Gebet mit Gott. adalah doa personal kalian setiap hari. Weil vorher zum Beispiel, als Letta hier oben Lobpreis geleitet hat. Contohnya waktu Leta pujian penyembahan di depan. Ich weiß nicht, vielleicht war es für einige von euch fraglich, was meint sie, als sie gesagt hat, komm, bete zu Gott und gib ihm deinen Lobpreis, sprich zu ihm. Mungkin kalian nggak begitu ngerti apa artinya sih waktu Leta bilang, ayo berdoa kepada Tuhan, kita pujian penyembahan naikkan kepada Tuhan. Natürlich. Ya iya, Wenn wir niemals im Privaten, wenn wir niemals in unserer Zeit selber mit Gott sprechen, wie können wir dann in so einem Setting zu Gott sprechen? ya iya kalau misalkan kita waktu kita sendiri nggak bisa dan nggak pernah berdoa, gimana kalau kita di sini bersama-sama dan harus berdoa? Es fällt uns manchmal schwieriger in so einem Setting. Okay, rechts und links sind Leute neben mir, ich weiß nicht, was ich sprechen soll. Zu wem rede ich überhaupt? Mungkin kalau kita bersama-sama kayak gini dengan setting seperti ini kita nggak tahu, aku ngapain ya? Mungkin kita ngelihat ke kiri, ke kanan, wah apa yang harus aku lakuin dan sama siapa aku ngomong? Aber wenn du in deiner eigenen Zeit diese Beziehung aufbaust, mit jemandem zu sprechen, mit Gott zu sprechen, Tapi waktu kalian sendiri membangun hubungan ini sama Tuhan, dann wird es dir einfacher fallen, wenn du hier im Lobpreis bist, wenn wir dich einladen, Gott zu loben und zu preisen. itu akan lebih mudah untuk kalian mengikuti kebersamaan ini, kita bersama-sama menyembah dan memuji Tuhan. Ja, verstehst du, was ich meine? Kalian ngerti nggak maksudnya apa? Ich glaube, wenn ich hier zum Beispiel, keine Ahnung, Alvin hier vorne, Contohnya Alvin yang di depan ini. vielleicht würdest du jetzt nicht unbedingt hierher kommen und sagen, okay, ich rede jetzt mit ihm, weil es ist ein komisches Setting, es sind gerade viele Leute da, es geht um was anderes und ich kenne ihn nicht, worüber soll ich mit ihm reden? Mungkin kalian mikir di setting yang seperti ini rame-rame, terus aku ngomong sama dia gimana kayak aneh gitu. Aber ich kann ihn vielleicht jetzt adressieren, Tapi aku bisa ngomong tentang dia weil ich ihn kenne. karena aku mengenal dia. Sonst wäre es komisch, wenn ich ihn als Beispiel nehmen würde und über ihn spreche. Kalau nggak aneh kalau kita ngambil contoh tapi kita nggak kenal dia, ya nggak sih? Das ist das Gleiche, wenn wir hier Gott loben und preisen. Es fängt an in deiner persönlichen Beziehung mit ihm. Itu sama seperti kita waktu memuji dan menyembah Tuhan, diawali dengan hubungan personal sama Tuhan. Und deswegen ist dieses tägliche Gebet, deine stille Zeit mit Gott so wichtig. Karena itu
saat teduh itu adalah penting. Anybody say amen to that? Amin. Stille Zeit, was ist das? Saat teduh, apa ya itu? Was ist die stille Zeit? Was ist der verborgene Ort? Apa tempat penyendiri, tempat kesendirian? Apa Darüber itu? wollen wir heute sprechen. Kita akan ngomong tentang itu hari ini. Und in der stille Zeit, in der wir beten, Saat teduh di mana kita berdoa. ich möchte dir heute sagen, heute ist das Thema vielleicht ein bisschen abstrakt. Dan aku mau bilang hari ini mungkin temanya sedikit abstrak. Weil ich kann dir nicht sagen, was dein Ergebnis ist von deinem Gebet. Karena aku nggak bisa bilang apa hasil dari doa kalian. In der Bibel gibt es viele Prinzipien, wo Gott sagt, tue A, dann tue B und dann kommt C raus. Di Alkitab banyak tertulis lakukan A dan lakukan B maka C akan terjadi. Aber im Gebet, Tapi dalam doa, in deinem persönlichen Gebet, dalam doa pribadi, es gibt keine gleiche Formel, die für jeden von uns anwendbar ist. nggak ada satu formula, satu rumus yang sama untuk setiap dari kita. Aber ich möchte dich trotzdem einladen, diesen Versuch zu machen und zu sagen, Gott zu suchen und du wirst etwas finden, was vielleicht du selber gar nicht gesucht hast vorher. Tapi aku mau bilang ke kalian, motivasi kalian untuk terus berdoa dan kalian mungkin akan mendapatkan apa yang kalian nggak pikirkan sebelumnya. Und zu beten in stiller Zeit und in einen verborgenen Ort zu gehen, da gibt es viele Beispiele in der Bibel. Dan berdoa di tempat saat teduh, di tempat penyendirian, ada banyak banget contohnya di Alkitab. Ein gutes Beispiel dafür ist Jesus selbst. Dan contoh yang terbaik adalah Yesus sendiri. Jesus, so heißt es in der Bibel, der ist oft, nachdem er seine Wunder getan hat, ist er dann irgendwo anders hingegangen und hat gesagt, ich muss kurz hier weg und ich muss beten zum Vater, alleine. Dan di situ dibilang setelah dia melakukan mujizat-mujizat, dia menyendiri, dia pergi ke satu tempat sendirian, dia mengesampingkan, menyendirikan diri dan berdoa. Oder David, Atau Daud, König David. Raja Daud. Ich bin mir sicher, er hat viel Zeit im Gebet verbracht mit Gott. Aku percaya bahwa dia memiliki dan menyendirikan banyak waktu untuk Tuhan Yesus. Er hat Gott gesucht, Dia mencari Tuhan. weil man sieht es in seinen Zeugnissen, in seinen Psalmen, die er geschrieben hat. Karena di situ kita bisa lihat di Mazmur yang dia tulis. Genau, die Psalmen, das ist das längste, mehr oder weniger das längste Buch, also zumindest die meisten Kapitel. Kalian tahu Mazmur itu adalah memiliki pasal yang paling banyak, yang terpanjang. 150 und 73 davon hat David geschrieben. 170 dan 150. 150 dan 73. 70 diantaranya itu Daud yang menulis. Und du siehst, wie er eine Beziehung mit Gott hat. Dan kalian bisa lihat gimana hubungan dia dengan Tuhan. Und ich wünsche mir, ich weiß nicht, wünschst du dir eine Beziehung mit Gott, eine persönliche Beziehung? Kalian pengen gak sih kayak gini? Dass Gott spricht, dass Gott sagt. Bahwa Tuhan berbicara dan Tuhan mendengar. Ich sehne mich danach. Aku pengen banget ini terjadi. Nur so kann ich mehr werden wie Gott. Nur so kann ich mehr werden wie das, was er möchte. Hanya dengan itu aku bisa menjadi seperti apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup aku. Aber bevor ich jetzt tiefer reingehe, in was ist stille Zeit, was ist der verborgene Ort, möchte ich kurz Miguel, wo ist Miguel? Tapi sebelum kita masuk lebih dalam lagi tentang saat teduh, tempat tersembunyi, Miguel will aku mau kurz mengundang Miguel erzählen über seine Erfahrungen in der stillen Zeit. tentang stille Zeit, tentang saat teduh. Terima kasih. Jadi hari ini aku akan khotbah. Akan berkhotbah? Bercanda, Okay, bercanda. heute werde ich predigen. Ya jadi aku juga selalu bertanya-tanya gitu. Ich habe mich auch gefragt und oft gefragt, Apa sih secret place itu? was ist denn dieser verborgene Ort, von dem wir sprechen? Kayak bener banget apa yang Kak Karlo bilang itu kayak sesuatu yang abstrak gitu. Es ist etwas Abstraktes. Kayak aku nggak tahu itu apa dan banyak banget orang yang ngomongin tentang hal itu gitu. Ich wusste nicht, was das ist und viele Leute haben darüber gesprochen. Pertama Dennis dia mention tentang hal itu. Der erste war Dennis, der darüber gesprochen hat. Aku nggak tahu itu apa. Ich habe das nicht verstanden, was er gesagt hat. Aku datang ke conference Ich war auf einer Konferenz dan orang-orang bilang tentang ini lagi. und Leute haben wieder darüber gesprochen. Dan aku lagi mencoba baca Alkitab. Und ich habe dann in der Bibel gelesen. Aku mulai dari kitab Matius Ich habe in Matthäus angefangen. dan ketika aku nyampe ke Matius 6, Und als ich in Matthäus 6 war, aku bakal bacain satu ayat
lese ich einen Vers. Matius 6 ayat 33 dalam bahasa Inggris. Matthäus 6, Vers 33 auf Englisch. But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well. Ihr habt die Übersetzung da vorne. Ya, kayak dari situ aku melihat kayak, oke, carilah dahulu kerajaan Allah. Das heißt, suche zuerst das Königreich Gottes. Dan belakangnya aku kurang peduli. Aku mau cari dulu kerajaan Allah. Suche ich mal zuerst. Dan di situ ditulis kayak gimana cara kita cari, kita berdoa, kita bangun hubungan sama Tuhan gitu. Und wie tue ich das? Ich bete und ich baue eine Beziehung mit Gott auf. Dan aku yakin nih kayaknya bakal disebut juga sama Ko Carlo di Matius 6 ayat 6. Und es wird bestimmt nochmal darüber gesprochen in Matthäus 6, Vers 6. But when you pray, go into your room, close the door and pray to your Father who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. Ya, kayak aku baca hal ini dan aku ingin melakukan hal ini. Ich habe das gelesen und ich wollte das tun. Dan karena tadi aku bilang itu abstrak, aku pengen kasih tahu aja apa sih yang aku lakuin gitu. Und weil es abstrakt ist, möchte ich nur ein Beispiel von mir geben, was ich tue. Ya, jadi ini bukan kunci jawaban, tapi ini kayak satu contoh aja ya. Das ist nicht die Musterlösung, sondern das ist einfach nur eine Lösung. Jadi yang aku, sebentar guys, yang aku lakuin tuh seperti ini. Was ich tue, ist Folgendes. Aku cuman, pertama aku doa ke Tuhan. Ich bete zuerst. Aku doa ke Tuhan supaya Tuhan nunjukin kemuliaannya kepada aku. Kemuliaannya, tunjukin. Und ich bete, dass Gott mir seine Herrlichkeit zeigt. Tunjukin wajahnya kepada aku gitu. Dass er mir sein Gesicht zeigt. Lalu aku masuk ke dalam praise and worship. Und dann tue ich Lobpreis. Karena seperti yang Ko Carlo juga bilang, Tuhan itu worthy of it all gitu. Und das tun wir, weil Gott würdig ist. Dia worthy of our praises. Er ist würdig, all unseren Lob zu empfangen. Lalu aku mau masuk ke baca Alkitab. Und dann lese ich normalerweise die Bibel. Karena ini kayak Ko Carlo kayak pernah ngomong juga tentang satu analogi. Weil ich habe vielleicht schon mal drüber gesprochen. Ketika kita memuji dan menyembah Tuhan itu sebagai, kalau kita bayangin sebagai raja. Wenn wir Gott uns als König vorstellen. Kita memuji Dia. Und ihn loben. Dan itu kita kayak bayangin ketika Tuhan tuh lagi datang ke tahtanya gitu. Wir stellen uns vor, als würde Gott auf seinen Thron zugehen. Dan kita memuji dan menyembah Dia di situ. Und wir loben und preisen ihn. Dan ketika kita selesai, und wenn wir bereit sind, Tuhan duduk di situ dan itu saatnya Tuhan berbicara kepada kita. Dann sitzt Gott auf dem Thron und das ist die Zeit, wo Gott zu dir sprechen möchte. Dan maka itu aku berdoa buat Tuhan tunjukin apa yang mau Tuhan tunjukkan kepada aku. Und ich bete, dass Gott mir zeigt, was er mir zeigen möchte. Apa yang Tuhan mau katakan kepada aku. Was er zu mir sprechen möchte. Aku datang dengan ekspektasi gitu. Ich komme mit Erwartungen. Dan menurut aku ini penting banget buat kita datang dengan ekspektasi kalau Tuhan akan berbicara sesuatu kepada kita. Und es ist wichtig, wenn wir mit Erwartungen kommen, dass Gott zu uns sprechen wird. Dan ya setelah itu baru aku mulai baca Alkitab. Und dann lese ich die Bibel. Ya, seperti itu dan setelah itu aku berdoa tutup. Und danach bete ich nochmal. Dan ini baru aku belajar juga. Und das habe ich jetzt gerade gelernt. Aku belajar setiap hari. Ich lerne jeden Tag. Untuk selalu bilang kepada Tuhan kayak, Tuhan, hidupku hari ini bukan milikku. Ich sage, Gott, mein Leben heute ist nicht meins. Aku mau menyerahkan hidupku ini kepadamu ya Tuhan. Ich gebe mein Leben zu dir, Herr. Aku berikan full control of my life kepada Tuhan. Ich gebe dir volle Kontrolle über mein Leben. Dan ya, seperti itu my hidden place. Und das ist mein versteckter Ort. Dan aku melakuinnya. Aku pernah coba aku lakuin malam-malam. Ich habe versucht, das mal am Abend zu machen. Tapi aku lakuin setelah aku selesai melakukan semua aktivitas. Nachdem ich all meine Aktivitäten getan habe am Tag. Dan menurut aku ngantuk di saat itu. Für mich war ich dann einfach nur müde. Aku susah buat fokus. Ich konnte mich nicht fokussieren. Jadi aku coba ke pagi-pagi. Und ich habe das dann in der Früh probiert. Dan pagi-pagi aku tetap ngantuk. In der Früh war ich trotzdem müde. Tapi lebih aku berusaha, aku bangun dulu baru aku mulai. Und ich habe versucht, mich erstmal aufzuwecken und dann starte ich. Karena aku pengen fokus gitu. Weil ich mich fokussieren möchte. Dan akhirnya aku mulai melakukan apa yang tadi aku udah sebutin tuh semua. Und ich tat das, was ich gesagt habe. Dan ada saatnya ketika aku kayak nggak melakukan itu satu hari gitu. Und es gab mal einen Tag, wo ich das nicht getan habe. Dan apa yang aku rasain kayak aku merasa sesuatu kurang gitu. Und was ich gefühlt habe, ist, dass etwas fehlt. Karena itu tuh terasa seperti kayak
aku belum siap menjalani hari aku tanpa melakukan itu. Ich fühlte mich noch nicht bereit, den Tag zu gehen. Itu kayak kita memakai pakaian perang kita untuk menjalani hari kita gitu. Es ist so, als würde ich in der Früh meine Rüstung anziehen, um in den Tag hineinzugehen. Ya, dan karena itu aku selalu pengen banget untuk melakukan hal itu setiap hari demi hari. Und deswegen möchte ich das Tag für Tag tun. Dan ya jadi kenapa aku bilang kayak kita ketika datang pada Tuhan itu kita harus datang dan expectant gitu. Und warum wir in Erwartung kommen sollen? Karena di Matius 7 ayat 7 juga dibilang, Weil es auch geschrieben ist in Matthäus 7, Vers 7. ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. Frage und es wird dir geantwortet. Suche und du wirst finden. Klopfe an und es wird dir aufgetan. Aku percaya kalau Tuhan berkehendak sama apa yang kita minta, Wenn wir das bitten, was Gottes Wille ist, kita akan mendapatkannya. dann werden wir es bekommen. Karena itu udah tertulis sendiri, karena Tuhan yang ngomong itu sendiri. Denn so hat es Gott selbst geschrieben. Jadi ya itu aja yang aku mau share hari ini. Das möchte ich mit euch teilen. Dan aku aku mau kasih kalian, semoga kalian semua bisa mengalami journey yang indah bersama Tuhan. Und ich hoffe, jeder von uns kann diesen wunderbaren Weg mit Gott erfahren. Thank you. Danke, Miguel. Amen. Amen. Im Grunde hat er schon die ganze Predigt genommen. Oke, dia udah berkhotbah semuanya. Und darum geht es ja. Es geht ja darum, eine Erfahrung zu teilen mit Gott. Dan itu adalah tentang itu, untuk kita berbagi tentang kesaksian. Und ich kann mir nicht vorstellen, wenn du sagst, hey, ich habe diese Person gehört, ich habe diese Person gehört, diese Person gehört, diese Person gehört und sie alle sagen das Gleiche. Dan aku bisa ngebayangin kalau misalkan orang yang ini, orang yang itu, orang yang sini sana, semua bilang hal yang sama. Dann hoffe ich, dass unser Herz nicht so hart ist und sagt, das ist Zufall. Aku berharap hati kalian gak berat, gak keras juga untuk bilang bahwa itu bukan suatu kebetulan. Sondern dass es echt was ist, was Gott tun möchte. Tapi itu adalah benar-benar apa yang Tuhan inginkan. Jetzt haben wir den Psalm vergessen, den wir eigentlich lesen wollten. Aku sekarang jadi lupa tentang Mazmur yang kita pengen baca. Seid ihr noch mit mir? Kalian masih di sini? Möchtet ihr noch mehr erfahren davon? Kalian pengen kenal lebih lagi? Ich bitte das Cindy jetzt mal den Psalm 27 zu lesen. Aku bakal bacain lewat Cindy di Psalm Amsal 27. Mazmur 27. Das sind 14 Verse. Ada 14 ayat, Aber ich finde es unglaublich, weil hier spricht David, König David, tapi ini sesuatu yang luar biasa karena di sini Raja Daud mengatakan davon, was er erfährt, als er zu Gott gebetet hat, apa yang dia sudah doakan kepada Tuhan. als er in Gottes Gemeinschaft war. Sebagaimana komunitas gereja saat itu. Gerne. Oke, Mazmur 27. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya, Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya, Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang aku sampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku.
Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Amen, starke Worte. Amin. Kata-kata yang luar biasa. In der deutschen Bibel heißt die Überschrift Gemeinschaft mit Gott. Dalam bahasa Jerman, translasinya adalah kebersamaan dengan Tuhan. All das kannst du finden in Gemeinschaft mit Gott. Dan semua itu akan kalian dapatkan di dalam kebersamaan bersama Tuhan. Eine Überzeugung, dass wenn alles gegen dich ist, Gott für dich ist. Sesuatu kesaksian bahwa dia akan ada waktu kalian mencari dia. Eine Überzeugung davon, dass wenn du schwach bist, dass Gott dich beschützt. Suatu kesaksian bahwa waktu kalian lemah Tuhan akan melindungi. Und er spricht sogar, dass Gott selber sagt, such meine Nähe. Dan di situ Tuhan juga bilang, carilah aku. Das ist Gottes Wille. Itu adalah yang Tuhan inginkan. Deswegen kommen wir in diese stille Zeit. Untuk itu kita datang di saat teduh ini. Stille Zeit ist nicht etwas, es ist zwar abstrakt, aber es ist nicht ominös, es ist nicht irgendwie was Ungreifbares. Saat teduh itu memang abstrak, tapi itu bukan sesuatu yang gak bisa kita capai. Stille Zeit ist einfach, wie es heißt, eine stille Zeit. Saat teduh adalah seperti yang dibilang saat gimana kita berteduh. Eine Zeit, die du dir aber nimmst. Suatu waktu yang tapi kalian harus ambil. Weil heutzutage, wir haben so viel zu tun. Karena sekarang ini kita sibuk banget. Ich kenne das von mir selbst. Aku kenal sebagaimana diri aku juga. Ich tue etwas, Aku melakukan sesuatu, arbeite und dann fahre ich irgendwo hin. kerja terus melakukan pergi kemana. Ich treffe irgendwelche Leute, Terus aku ketemu orang-orang. dann fahre ich wieder irgendwo hin Terus aku pergi kemana-mana lagi. und treffe wieder Leute. Terus ketemu orang-orang lagi. Und dann ist der Tag vorbei. Terus tiba-tiba waktunya udah selesai. Und wir können zwar sagen, ja, wir können auch zu Gott beten, wenn wir unterwegs sind, Dan kita juga bisa bilang, kita bisa berdoa waktu kita di jalan. aber du bist nie wirklich still, Tapi kalian gak begitu teduh. weil du hast trotzdem irgendwas zu tun. Kalian gak diam karena kalian melakukan sesuatu. Und in der stillen Zeit geht es wirklich darum, ganz bewusst zu sagen, Gott, ich möchte einfach ruhig sein in deiner Gegenwart. Dan waktu saat teduh itu dimana kalian akan diam dan bilang, Tuhan, aku hanya ingin di dalam hadiratmu. Ich sage, Gott, diese Zeit gehört nur dir, nichts anderem. Untuk bilang bahwa, Tuhan, waktu ini adalah milikmu, milikmu saja. Das ist stille Zeit. Itu adalah saat teduh. Und deswegen, und ich bin unglaublich dankbar, dass mein Gott ein Gott ist, der sagt, ich möchte, dass du bei mir bist. Ich möchte, dass du mit mir sprichst. Welcher Gott macht das? Dan aku juga bersyukur karena aku memiliki Tuhan yang seperti ini. Tuhan yang mau bersama dengan kita. Tuhan mana yang mau sama kita? Alle anderen Götter von allen anderen Religionen, die sagen immer nur, gib mir das, tu mir das, gib mir das, tu das, mach dies. Tuhan-Tuhan di agama kepercayaan yang lainnya mereka mengatakan lakukan ini untuk aku, lakukan itu untuk aku. Aber mein Gott sagt, Tapi Tuhanku bilang, ich möchte einfach nur mit dir sein. aku hanya mau bersama engkau. Ich möchte einfach nur mit dir reden. Aku hanya mau ngomong sama kamu. Einfach mit dir sprechen, einfach mit dir eine Beziehung aufbauen. Untuk membangun suatu hubungan sama kamu. Wow. Wow. Und dann heißt es, wenn ich diese Zeit habe, dann gehe in einen ruhigen Ort, in diesen secret place. Dan waktu aku mengambil saat teduh ini, aku akan mengambil waktu diamku di suatu tempat tersembunyi. Das, was Miguel vorher schon gesagt hat. Seperti yang Miguel katakan sebelumnya. Und das ist gut, wir fangen an damit, wir können das tun, wir gehen in unser Zimmer, wir schließen ab. Dan itu bagus banget, kita masuk ke kamar kita kunci kamar kita. Weil dann haben wir einen ruhigen Ort für uns. Jadinya kita dapat suatu tempat yang diam, yang tenang. Aber dieses secret place ist mehr als nur dein Zimmer und ein ruhiger Ort. Tapi tempat tersembunyi ini itu lebih dari kamar kita. Es ist der Ort, wo du bei Gott bist, wo Gott dich beschützt, wo du mit Gott sprichst. Itu adalah suatu tempat di mana kalian merasa dilindungi, di mana kalian berdoa kepada Tuhan. Es ist ein Ort, wo nur du mit ihm sprichst, wo nur ihr beide wisst, worüber ihr redet. Itu adalah suatu tempat di mana hanya kalian dan Tuhan, kamu dan Tuhan doang, hanya berdua doang. Ich bin mir sicher, für alle die verheiratet sind oder die verheiratet sind oder die gerade einen Partner haben. Aku percaya untuk kalian yang sudah menikah atau memiliki pasangan, Man braucht diesen Ort, diesen ruhigen Ort, wo nur wir beide miteinander sprechen. kalian butuh suatu tempat di mana hanya kamu dan Tuhan yang berbicara. Damit ich dich verstehe und du mich verstehst. Supaya
kamu mengerti aku dan aku mengerti kamu. Damit wir beide zusammen eins werden und einander verstehen. Untuk akhirnya di satu tempat di mana kita sama-sama mengerti. Das kann dein Schlafzimmer sein, das kann dein Wohnzimmer sein, das kann irgendwo sein, aber dieser Ort ist eigentlich dieser Moment. Kalian bisa melakukan itu di kamar tidur atau di ruang tamu, tapi tempat ini adalah momentumnya itu, saat-saat itu. Also es ist gut, was Gott hier sagt, was Jesus sagt, suche dir einen ruhigen Ort, aber es geht um mehr als das. Jadi di sini bagus kalau misalnya tertulis carilah tempat tersembunyi, tapi ini lebih dari suatu tempat. Und diese stille Zeit und dieser ruhige Ort, die brauchen einander. Dan tempat tersembunyi ini dan saat teduh mereka butuh satu sama lain. Damit wir in Gottes Gegenwart kommen. Supaya kita bisa datang ke hadirat Tuhan. Damit wir wirklich, wie Miguel vorher auch schon gesagt hat, wirklich Gott von Gesicht zu Gesicht sehen. Seperti apa yang Miguel udah jelaskan sebelumnya, untuk kita bisa melihat wajahnya. Das hebräische Wort eigentlich für Gegenwart Gottes, Ada bahasa Ibrani-nya sebenarnya. das für Gegenwart Gottes, Untuk hadirat Tuhan, heißt eigentlich nur, dass Gott mir sein Gesicht zeigt. yang artinya hanya Tuhan menunjukkan wajahnya. Das heißt, man spricht wirklich von Angesicht zu Angesicht. Jadi kita ngomong benar-benar face to face, So, wajah dann ke wajah. fragst du dich, okay, warum, Carlo? Warum muss ich das alles tun? Terus mungkin kalian bertanya, kenapa sih Carlo? Kenapa kita harus ngelakuin ini semua? Naja, du musst es nicht. Ya kalian gak harus kok. Wenn du Gott nicht begegnen willst, wenn du nicht mehr werden willst wie Gott, brauchst du es nicht tun. Kalau kalian gak mau tahu tentang Tuhan, gak mau tahu tentang apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kamu, ya gak usah ngelakuin itu. Wenn es für dich genug ist, jeden Sonntag einfach noch hierher zu kommen, 1,5 Stunden zu sitzen und zu sagen, Gott ist gut, dann ist das okay. Kalau menurut kalian cukup aja di gereja 1,5 jam, itu cukup? Ya udah, boleh juga. Aber ich glaube nicht, dass das alles ist, was Gott möchte. Tapi aku percaya itu gak semuanya dari apa yang Tuhan inginkan. Und ich glaube auch, dass es nicht alles ist, was du möchtest von Gott. Dan aku juga percaya itu bukan semuanya yang kalian inginkan dari Tuhan. Du hast bestimmt Gebete, wo du von Gott etwas erbittest. Kalian pasti punya keinginan-keinginan yang kalian ingin doakan ke Tuhan. Aber warum bitte ich jemanden, den ich nicht kenne? Tapi kenapa aku berdoa untuk seseorang yang aku gak kenal? Hey, stell dir mal vor, wie dreist es ist. Ich nehme nochmal Alfred als Beispiel. Coba kalian bayangkan, aku ambil Alvin sebagai contoh sekarang. So, die du den Alfred nicht kennst, geh mal zu ihm und bitte ihn mal um 20 Euro. Mungkin ada orang yang minta uang 20 euro ke dia. Würdest du das einfach so machen? Apakah kalian akan melakukan itu? Oder wärst du Indonesier und würdest sagen, ah, sungkan? Atau mungkin kalian akan melakukan sesuatu dalam bahasa Indonesia sungkan? Alfred, machst du mir 20 Euro geben? Alvin coba Das- kasih aku 20 euro. Oke, Alvin gak punya uang. Aber PayPal ist gut. PayPal boleh, Bapak bisa. Für die ihn kennen, wäre es kein Problem zu sagen, hey, gib mir doch. Untuk orang yang kenal Alvin, dia gak akan khawatir untuk bilang, Alvin kasih Ich aku frage dong." mich, warum wir zu Gott beten und sagen, Gott, bitte lass mich meine Prüfung bestehen, bitte lass meine Familie besser werden, Gott, bitte hilf mir bei diesem und jenem. Dan aku bilang kalau misalkan kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan kasih aku biar lulus ujian deh, apapun itu, ini itu. Aber du suchst nicht Gott und du sprichst nicht täglich mit ihm, dann denke ich mir, hey, enggak sungkan emang. Tapi kalau misalkan kita nggak ngomong sama dia setiap hari, Hey, ich fänd das ein bisschen dreist. aku ngerasa itu sesuatu yang aneh. Aber das bin nur ich. Tapi mungkin itu aku doang. Das ist einer der Gründe, warum wir zu Gott kommen, warum wir ihn suchen. Dan itu adalah alasan kenapa kita mencari Tuhan, kenapa kita berdoa kepada Tuhan. Weil er alles ist, was wir brauchen. Karena dia adalah semuanya yang kita butuhkan. Jesus sagt, ich bin dein Beschützer. Tuhan bilang, aku adalah pelindungmu, Ich bin deine Kraft. aku adalah kekuatanmu, Ich bin deine Ruhe. aku adalah kedamaianmu, Ich bin dein Frieden. ketenanganmu, Und noch viel, viel mehr. dan lebih banyak lagi. Wenn du das möchtest, dann suche Gott. Kalau kalian inginkan itu, carilah Tuhan, Suche seine Gegenwart. carilah ke hadiratnya. Und nochmal, wenn du jemanden wirklich liebst, Dan sekali lagi, kalau kalian benar-benar sayang sama Tuhan, dann sama sucht man seseorang, automatisch seine Gegenwart, oder? kalian akan mencari orang itu, benar gak sih? Leute gehen in den Urlaub und sagen, ich gehe in den Urlaub, damit ich bei meinen Liebsten sein kann. Orang-orang bilang, aku pergi jalan-jalan
untuk aku bisa bersama dengan orang-orang yang kucintai. Wie sehr liebst du Gott? Seberapa sayangnya kalian sama Tuhan? Liebst du ihn genug, um deine Zeit zu nehmen und einen Ort zu nehmen und zu ihm zu kommen? Apakah kalian mencintai Tuhan untuk mengambil waktu untuk Dia? Heute ist challenging. Heute ist challenging. Hari-hari ini sangat berat, sangat susah, Aber menantang. das ist das, was ich dir heute mitteilen möchte. Dan itu adalah sesuatu yang mau aku bagikan hari ini. Und wie es schon heißt, Gott wollte immer schon, dass wir mit ihm zusammen sind. Dan seperti yang aku udah bilang, Tuhan memang dari dulu mau untuk kita bersama-sama Dia. Das steht in 1. Mose, Di situ ada tertulis di die Kejadian, Kejadian, wo es heißt, Gott hat den Garten Eden geschaffen und ist mit den Menschen zusammengegangen. di mana di situ tertulis bahwa Gott- bersama-sama Ja, Gott war mit den Menschen, Gott ging im Garten Eden. Tuhan bersama-sama dengan manusia pergi. Und in der Offenbarung steht es auch wieder, dass eines Tages Gott unter den Menschen sein wird. Dan di Wahyu juga ditulis bahwa Dia akan bersama-sama lagi dengan Das war immer manusia. schon sein Wille. Dari dulu itu adalah yang Dia inginkan. Und ich möchte jetzt nicht viel mehr sagen, Dan aku nggak mau ngomong terlalu banyak lagi, weil wir haben vorher schon von Miguel gehört, wie man das die stille Zeit macht. karena kita udah dengar dari Miguel juga gimana caranya kita bersaat teduh, Auch mal zuhören, juga mendengarkan, das Wort lesen. untuk membaca firman Tuhan. Und jetzt möchte ich nochmal Dennis bitten für die letzten Minuten. Dan juga aku mau mengajak Dennis untuk menceritakan di menit terakhir, Denn er hat auch ein Zeugnis davon, wie er von Gott gehört hat, karena dia juga punya kesaksian gimana dia mendengar dari Tuhan durch das Wort Gottes. melalui firman-Nya. You're gonna speak in English, right? Dennis akan berbicara dalam bahasa Inggris. Test check. I'm surprised they let me on the pulpit again actually. Aku senang banget dan kaget juga ada di sini, Because last time they gave me the mic, karena sebelumnya waktu dia kasih aku mic-nya, I made everyone sit for like an hour straight. dan aku ngerasa kayaknya ngomong 1 jam. So I'll try to keep it short this time, Jadi aku akan berusaha menyingkat itu, maybe. mungkin. But I felt like I heard from the Lord when I was serving here playing the guitar. I heard from the Lord about the heart of the Father. Dan aku ngerasa waktu aku dengerin cerita tentang ini, mengingat tentang hati Bapa. Has nothing to do with what I wanted to say earlier, but Itu nggak sesuai dengan apa yang aku rencanakan sebelumnya, actually probably a lot. So tapi mungkin banyak. I got radically saved 2 years ago. Aku diselamatkan secara radikal 2 tahun yang lalu. In the events themselves, it was not radical in that sense. Pada masa itu mungkin nggak radikal saat itu. I was never a Bible reader. Aku bukan pembaca I Alkitab. didn't love Jesus. Aku nggak mencintai Tuhan. I loved my life. Aku mencintai hidupku. I had a small music career. Aku ada satu karir di musik. I had everything that any kid in, any 20s, a kid in their 20s, would want, essentially. Aku memiliki semua yang kebanyakan anak 20 tahunan inginkan. I would never why would I ever reach out to God? I didn't need God, Aku mikir, aku ngapain ketemu Tuhan? Aku nggak butuh Tuhan. And then until something happened in life, which I believe everyone will eventually experience. Sampai akhirnya suatu saat di mana aku mengalami sesuatu yang aku percaya dari kalian juga pernah mengalami. Because life goes up and down, and it's not always up. Karena hidup itu selalu naik dan turun. And if you can have Jesus in your ups and downs, why would you not want that? Dan kalau kalian bisa memiliki Tuhan waktu kalian di tempat atas atau di tempat bawah, kenapa kalian nggak mau itu? The problem is a lot of people think, even Christians, they don't think that Jesus is real. Dan sayangnya kebanyakan dari kita, bahkan mungkin orang Kristiani yang merasa bahwa Tuhan itu nggak nyata. It's something that they read, that they hear about in church, some figure from 2,000 years ago. Sesuatu yang didengar di gereja dari 2000 tahun yang lalu. The disciples said to Jesus, if you have seen, why do you ask me how to see the Father? If you've seen me, you've seen the Father. Me and the Father are one. Dan Rasul-Rasul mengatakan bahwa gimana kamu
bilang kalau kamu belum melihat Bapa. And that same verse, Matthew 6:6, that Carl quoted earlier, Waktu kalian melihat aku karena Bapa dan aku adalah satu. Dan di Matius 6 ayat 6 dikatakan. that the Father who dwells, I think in some translations, who is in secret, Adalah bahwa Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. He's there. I keep getting the picture that Carlo mentioned one time when we were having dinner together. Dan aku mengingat suatu pandangan, suatu memori waktu aku sama Carlo makan bareng. That he's in, I keep seeing the same picture of like him waiting on the chair alone with bread prepared. Dan aku ngebayangin suatu gambaran waktu Carlo nungguin sendirian, nungguin aku dengan roti yang udah disajikan. And he's just waiting. Dan dia hanya menunggu. When are you going to spend time with me? Dan dia berkata, kapan kamu mau ngambil waktu untuk aku? Sorry, I cry a lot when I feel the presence of God. It's probably not new to a lot of you. Aku maaf banget, aku selalu menangis waktu aku merasakan hadirat Tuhan. I was Mungkin never a suatu person who bukan cried a lot. mungkin ini bukan sesuatu yang lazim buat kalian, tapi Yeah. aku nggak pernah nangis Yes, sebelumnya. exactly. I just have a lot of pride, Dan career, everything. Aku memiliki suatu kesombongan dengan karir aku dan semuanya. I know a friend who probably knows me as well in my past life, Evan. He knows what I was like before. Aku tahu seseorang yang udah tahu hidup aku di masa lalu, Evan salah satunya. And I just pray that everyone here would one day have an encounter. Dan aku berdoa untuk setiap dari kalian pernah merasakan Tuhan, mengalami itu. You can't be changed. You can't do it out of your own strength. No, there's no way. Kalian nggak bisa ngelakuin itu dengan kekuatan kalian sendiri, nggak akan bisa. You know, I can talk about a lot of things in the Bible about like, oh yeah, the 10 virgins and the 5 of them had oil. Gethsemane means oil press. That's why Jesus went to Gethsemane to get oil. A lot of things are biblical. Speaking about the secret, there's a lot of things I can tell you, but you won't change unless you encounter Him. Dan aku mungkin bisa ngomong banyak hal tentang minyak urapan, tentang di mana Tuhan Yesus pergi kemana-mana untuk mendapatkan itu. Tapi kalau kalian belum merasakan itu, kalian nggak akan bisa mengerti. Why did you think Moses could spend time 40 days on the mountain with God? Why did you think that was possible? Gimana kalian bisa bayangkan Musa 40 lamanya di gunung sendirian bersama Tuhan? Bagaimana itu mungkin? He encountered the Father, Karena God. dia bertemu dengan Bapa, Tuhan. At my right hand are pleasures forevermore. I think that's Psalm 14:11. Ada di Mazmur 14. On my right hand are pleasures forevermore. Di tangan kananku ada kebahagiaan yang sepanjang masa. It's hard to believe, but like when the presence of God falls upon you, there's nothing more pleasurable than that. Not money, not drugs, not sex, nothing. Dan aku bisa bilang, waktu kalian merasakan hadirat Tuhan, bertemu dengan Tuhan, itu lebih menyenangkan, lebih nikmat dari narkoba, dari seks. Why do you think the big churches in the States, upper room, Jesus image, what do they do a lot? What? Apa yang kalian pikirkan orang gereja-gereja besar, upper room atau apapun itu? They worship. Mereka menyembah. That marks them. They had that one time the Lord touched them so deeply. Karena di situ ada satu saat di mana Tuhan menyentuh mereka begitu dalam. And then they're ruined. They can't have drugs anymore and enjoy the same kind of. Everything is just temporary. Dan semuanya adalah sementara doang. When's my next fix? When's my quick fix? I need to take more drugs, more weed, more this, more that. Mungkin mereka mengatakan bahwa oke, aku akan ngambil ganja, ngambil narkoba, ngambil ini, itu. And the Father's just like, just come to me. At my right hand are pleasures forevermore. Tapi Tuhan bilang, datanglah kepadaku karena di tangan kananku ada kebahagiaan yang selama-lamanya. I sense a strong sense of God saying, I'm inviting you to
just come and spend time with me. Aku merasakan suatu hadirat Tuhan yang begitu luar biasa saat ini untuk bilang, ayo datang. Or you Ambil can just waktu. think of me as somebody crazy who cries a lot. So Atau mungkin kalian bisa berpikir aku adalah orang gila yang banyak nangis. he's real. Tapi enggak, aku bilang Tuhan itu nyata. He has revealed to me a lot of things in the church about other people through, I can tell you stories about more prophetic things, but that's not that important. This is important. This book when you're in your quiet time. This Bible. This changes everyone. Aku bisa bilang Tuhan mengungkapkan banyak hal, nubuatan-nubuatan tentang banyak orang di gereja ini dan apapun itu. Tapi aku mau bilang bahwa firman Tuhan ini adalah yang terpenting. Okay, maybe not a lot of prophetic things, maybe more like Oke, mungkin bukan nubuatan-nubuatan, tapi lebih kayak I don't know, I could tell stories about, oh yeah, I had this one dream and then, oh, that person also, like God is so real. mungkin bukan nubuatan tapi lebih ke arah aku mimpiin ini, terus orang ini juga mimpiin yang sama, terus kayak kita, wow, Tuhan itu nyata ya. Everything you read in the Bible, in the book of Acts, Jesus told them before you even go to other cities. I think it was, which city was it when they were in the book of Acts? Mungkin di dalam kitab di sini tertulis di dalam Kisah Para Rasul. Jesus told them to wait in the upper room before they went out. Kalau nggak salah waktu itu Tuhan menyuruh mereka untuk menunggu di tempat yang lebih tinggi. And then the Holy Spirit was given. And if you look at the book of Joel, it says, during the last days, I will pour out my spirit on all the young, the old, and the young shall prophesy, the old shall dream dreams, something like that. Dan di situ juga dibilang bahwa saat itu Roh Kudus datang. Dan waktu Roh Kudus datang, orang-orang muda akan mendapatkan mimpi. Orang-orang akan berkata-kata, bernubuat. Yeah, I keep getting them mixed up, but that's the Aku point agak- is everything you read here Agak kecampur-campur, tapi apapun yang tertulis di dalam Alkitab is real. adalah nyata, People benar. speaking in tongues, that might freak people out, but that's real. It used to freak me out. I wasn't a Jesus thing, Ada bahasa roh dan mungkin bahasa roh bukan sesuatu yang lazim dan sesuatu yang aneh banget buat kalian. Tapi enggak, itu nyata dan aku juga dulu nggak percaya sama hal itu. Tapi itu nyata. Yeah, and then God gave me visions, dreams. Well, not visions, dreams. Dan Tuhan kasih aku mimpi. The point is, those things are real, and Intinya adalah itu beneran, itu beneran. He's waiting, Dan Tuhan menunggu. and just go to your room and say hi to the Father. That's it. Jadi ayo kita masuk ke dalam ruangan kita masing-masing tersembunyi dan bilang hai ke Tuhan. Thank you. Terima kasih. Danke, Dennis. Makasih Dennis. Vielleicht war für euch heute die Predigt etwas komisch. Mungkin menurut kalian khotbah hari ini rada-rada aneh. Was reden die da oben? Ngomongin apa sih ini yang di depan? Wie es Dennis gesagt hat, ich kann dir nicht sagen, was bei dir rauskommt. Dan seperti yang Dennis bilang sebelumnya juga, aku nggak tahu apa yang akan menjadi hasilnya nanti buat kalian. Aber du hast heute 2 Menschen gesehen, Tapi kalian hari ini melihat 2 orang die von Gott berührt worden sind, yang telah disentuh hatinya oleh Tuhan. deren Leben verändert worden ist, Yang hidupnya diubahkan. die so eine Sehnsucht und so einen Durst nach Gott haben. Yang memiliki suatu kehausan akan Tuhan. Und wenn du jemals diesen Durst hattest nach Gott Dan waktu kalian merasakan suatu kehausan ini sama Tuhan. und das vielleicht vergessen hast Atau mungkin kalian lupa rasanya seperti apa. oder du aufgegeben hast, Atau mungkin kalian udah menyerah. versuch es nochmal, Coba lagi, sekali lagi aja. noch einmal. Sekali lagi aja. Suche seine Gegenwart, Cari hadiratnya. ganz persönlich, Secara pribadi. in diesem Jahr. Tahun ini. Und dein Leben wird sich verändern. Dan hidup kalian akan diubahkan. Weil keines meiner Worte, keines unserer Worte hier oben wird dich verändern. Das ist hier nur ein Vortrag. Karena nggak ada kata-kata kita di depan ini yang akan mengubahkan hidup kalian. Itu hanya sesuatu yang bisa kita ajak kalian datang. Wenn du irgendjemand zuhörst, irgendein Konzert hörst, irgendeine Vorlesung hörst, Kalau kalian ngedengerin pelajaran, ngedengerin konser, dann ändert es nicht dein Leben nur, weil du es zugehört hast.
Dan bukan berarti itu akan mengubahkan hidup kalian karena kalian mendengarkan itu. Dein Leben ändert sich erst, wenn du es annimmst und für dich annimmst in deinem Herzen. Itu berubah waktu kalian mengambil itu di dalam hati kalian dan kalian melakukannya. Wo du es in deinem Kopf annimmst. Waktu kalian menaruh itu di dalam otak kalian. Wo du es immer wieder aussprichst. Dan waktu kalian terus-terusan melakukan itu. Aber dazu kann ich dich nicht zwingen. Dan untuk itu aku gak bisa maksa kalian Und ich ngelakuin. werde es niemals können. Dan aku gak akan pernah memaksa kalian. Manchmal denke ich stehe hier vorne und was soll ich hier? Kadang-kadang aku berpikir aku di depan sini ngomong-ngomong ngapain ya sebenarnya. Aber wir teilen einfach nur das, was Gott uns gegeben hat. Tapi aku cuma mau berbagi apa yang Tuhan udah kasih ke kita. Und wir beten, Dan kita berdoa dass du untuk kalian. die Entscheidung triffst, Gott alleine zu suchen. Memilih untuk diri kalian sendiri untuk datang kepada Und Tuhan. es wird dein christliches Leben verändern. Dan itu akan mengubahkan kehidupan Kristiani kalian. Und es wird dein Leben in der Kirche verändern. Dan itu akan mengubahkan kehidupan kalian di gereja. Es wird deinen Dienst verändern. Itu akan mengubahkan pelayanan-pelayanan Du kalian. wirst nicht mehr in der Bank sitzen und müde sein, wenn der hier vorne spricht. Dan kalian gak akan lagi ngantuk duduk di depan, duduk di sini dan ngantuk. Sondern du freust dich, weil wir über Jesus sprechen. Tapi kalian akan semangat. Karena kita ngomongin tentang Tuhan Yesus di depan. Das ist alles, was ich dir mitgeben wollte heute. Nah, itu aja yang mau aku kasih tahu ke kalian Nimm sekarang. deine Zeit mit Gott. Ambil waktu untuk Tuhan. Geh in dein Zimmer. Pergi ke kamar kalian. Sprich zu ihm. Ngobrol, ngomong sama dia. Danke ihm. Terima kasih Tuhan. Lobe ihn. Kita ucapkan pujian penyembahan buat dia. Höre ihm zu. Kita dengerin dia. Und er wird zu dir sprechen. Dan dia akan ngomong balik ke kalian. So wie er nur zu dir sprechen kann. Sama seperti kita juga bisa ngomong ke kalian saat ini. Lass uns unsere Augen schließen. Mari kita tutup mata kita. Gott, Tuhan, meine Worte, Gott, heute waren ein Desaster. kata-kataku mungkin sebuah kekacauan. Aber ich glaube an dich, Herr. Tapi aku percaya sama Engkau Tuhan. Und ich glaube, du kannst so viel mehr tun. Dan aku percaya Engkau bisa melakukan yang lebih banyak lagi. Und selbst das, was heute so einfach rausgekommen ist, Herr. Dan untuk apapun yang udah keluar sekarang, Du kannst es verändern und du kannst das benutzen und ins Herz der Menschen sprechen, die hier sind heute. Engkau akan mengubahkannya, Engkau akan membuat itu, menggunakan itu sebagai sesuatu di dalam hati mereka. Denn Herr, du wirkst in allem Sesuatu yang mengubahkan semuanya zum Guten untuk kebaikan. für die, die an dich glauben und du erwählt hast. Untuk orang-orang yang percaya dan menyerahkan kepadamu. Und so möchte ich dieses Versprechen nehmen von dir, Herr. Dan aku mau mengambil janjimu ini. Und beten, Herr, dass du einfach segnest Dan berdoa untuk Tuhan yang memberkati. und dass du sprichst Biar Tuhan yang berbicara ins Herz von jedem Einzelnen. di hati setiap orang saat ini. Dass du jedem Einzelnen begegnest Biar Engkau yang menemani mereka und ihnen zeigst, wie real du bist. dan menunjukkan seberapa nyatanya Engkau. Das ist mein Gebet, Herr. Itulah doaku Tuhan. Ich danke dir für heute. Aku berterima kasih untuk hari ini. Wir legen den Rest des Tages in deine Hände. Aku memberikan sisa hari ini ke dalam tanganmu. Dein Wille geschehe Biar rencanamu yang dinyatakan. von heute bis in alle Zeit. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Und liebe Gemeinde, sei gesegnet Dan jemaat yang terkasih, terberkatilah kalian mit der Liebe von Gott dem Vater, dengan cinta kasih dari Bapa dem Frieden von Jesus Christus dan damai dari Tuhan Yesus Kristus und dem Beistand des Heiligen Geistes. dan penyertaan dari Roh Kudus. Möge Gottes Angesicht immer auf euch leuchten. Biar wajahnya selalu menyinari engkau Im Namen von Jesus Christus. di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amen. Amin. Das Wort zum Sonntag. Gott segne euch. Itu artinya Schönen Sonntag. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.
Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah